Hoofnuus vanaand, beskuldigings oor en weer geslinger na die bloedbad in Gaza, waarin honderde mense sterf. Die jongste styging in die inflasiekoers voorspel niks goeds vir Suid-Afrikaners wat reeds in skuld verdrink nie. En Engeland en Suid-Afrika katvoet vir mekaar voor Saterdag se rugby wêreldbeker halfeindstryd. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Ek is Liesel Olivier. Israel het aanspreeklikheid ontken vir 'n ontploffing by 'n hospitaal in Gaza-stad waarin honderde mense dood is. Volgens die Gaza Gesondheidsdepartement het 471 mense in die ontploffing gesterf. Hamas het Israel kort na die aanval op die Al-Ahli Al-Arabi Hospitaal van aanspreeklikheid beskuldig. Israel sê egter dat die ontploffing veroorsaak is deur 'n foutiewe Palestynse vuurpyl. Die Israeliese verdedigingsdepartement sê hy het bewyse dat 'n Palestynse vuurpyl vanuit 'n begrafplaas gelanseer is en in die hospitaal se parkeerterrein geland het. Die Amerikaanse president Joe Biden steun Israel se weergawe van gebeure wat volgens hom strook met data van die Amerikaanse departement van verdediging. Die meeste Arabiese lande skaar hulle by Hamas. Israel voer sedert die Hamas-aanval 11 dae gelede swaar lugaanvalle uit op Gaza en Hamas lanseer ook voortdurend vuurpyle na Israel. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die party se nasionale uitvoerende komitee se eensgesindheid met Palestynë in die konflik met Israel herbevestig. Mbalula het 'n media-konferensie toegespreek oor die uitkoms van die party se NK-vergadering die afgelope naweek. Mbalula het tydens die media-konferensie die ANC se onwrikbare steun vir Palestynë uitgespreek. We do have unconditional support for Palestine, and we've got reasons for that. And we don't apologize to anybody. Whether they can like us or not, but we will be on the side of justice. You can't oppress people and then think we'll be on your side. We too were oppressed here in this country. We were oppressed. Die ANC wil ook hê dat Israel se besetting van Palestynse gebiede en die land se militêre optrede as misdade teen die mensdom verklaar moet word. Mbalula het die standpunt van sommige wêreldmagte oor die konflik in die Midde-Ooste bevraagteken. We are calling for the investigation of these acts of terror by Israel, and at the same time, penalties must be imposed to anyone. There is a penalty imposed on the Russian president because of what is happening in Ukraine. We must stop this hypocrisy. Die ANC het aangekondig dat hy Vrydag saam met sy alliansievennote na die Israeliese ambassade in Pretoria gaan opruk. Die party beplan ook om met die Suid-Afrikaanse Joodse Raad van Afgevaardigdes te vergader. Die jongste styging in die inflasiekoers, 4,8% in Augustus tot 5,4% in September, is 'n vrugbare teelaarde vir verdere rentekoersverhogings. Dit kruip al hoe nader aan die bopunt van die Reserwebank se ongewenste teikenband van 6%. Die prys van kos en nie-alkoholiese drank, wat op 'n jaargrondslag met 8,1% gestyg het, was die hoofsondaars. Behuising en nutsdienste skort op hulle hake, gevolg deur vervoer wat brandstofpryse insluit. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sê die hersiening van die koste van minister se behuising sal teen Januarie volgende jaar afgehandel wees. Dit volg na berigte dat die departement van 2019 tot nou R93 miljoen aan ministeriële wonings bestee het. Die departement het die staande komitee oor openbare rekeninge in die parlement oor die kwessie ingelig. Die departement is besig om die koste na te gaan van die instandhouding van 2 huise vir elke minister. In die afgelope boekjaar het die instandhouding van ministeriële wonings in Kaapstad en Pretoria R24,6 miljoen gekos. Currently, the department is conducting a feasibility study and looking at the cost-benefit analysis as well of ministers having these 2 houses both in Cape Town and in Pretoria. Die koste van instandhouding en opknappingswerk is ook hoog vir die 3 parlementêre woongebiede in Kaapstad. Sommige parlementslede wil hê die gebruik van parlementêre woongebiede moet afgeskaf word.
Would it not be wise to look at doing away with the parliamentary villages altogether and saying to members that they must look after their own accommodation on a fixed allowance of some sort, rather than spending a whole lot of money now rebuilding all these houses? I believe that matter has been raised with the independent commission, and it's investigating it. And once the investigation is finalized, is concluded, then the department will consider those recommendations that comes from the president. Die spesiale ondersoekeenheid sê intussen selfs kontrakteurs misbruik die departement wanneer hulle pryse vasstel vir instandhoudingswerk. There was inflation of bills of quantities, and there was non-delivery by contractors for the repairs and of 7 ministerial houses which fall within the scope of the Prestige portfolio in Pretoria. And there was also abuse of emergency or agent procurement, delegation and processes. Die SOE sê samespanning tussen amptenare en kontrakteurs moet uitgeskakel en projekbestuur verbeter word. Die bestuurshoof van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, Andile Nongogo, het onbehoorlik ingemeng by die aanstelling van diensverskaffers vir die regstreekse uitbetaling van toelae aan studente. Dit het aan die lig gekom in 'n ondersoek wat die NSFAS-raad gelas het. Die verslag het bevind dat daar 'n belangebotsing was, omdat Nongogo aktief deelgeneem het aan die keuring van maatskappye wat die uitbetalings van 47 miljard rand aan NSFAS begunstigdes moes behartig. Daar was vroeër vanjaar vertragings met die uitbetalings nadat NSFAS 'n nuwe stelsel in werking gestel het waar volgens eksterne diensverskaffers studente se geld betaal. Die vertragings het tot betogings by verskeie tersiêre instellings gelei. Die voorsitter van die NSFAS-raad, Ernest Kosa, het gesê Nongogo moet teen Maandag redes verstrek waarom hy nie afgedank moet word nie. Kosa het ook aangekondig dat die 4 diensverskaffers se kontrakte opgeskort sal word. Boere in die Noord-Kaap het te kampe met 'n toename in veediefstal. Veral die John Taholo Gaetsewe distrik is 'n probleemgebied vir veediefstal in die provinsie. Georgina Moriotata het in 2018 begin boer. Sy het sedertdien meer as 90% van haar vee verloor en het tans net 3 koeie en leë krale. Every month they would come in the early hours of the morning and they would take, like sometimes they take 2, and then the next week they come again. They come and take another ones. So I've lost almost, my sister had, I think, over 40 goats. And I had 20 goats and 10 sheep. They took everything. Nog 'n veeboer wat reeds 12 jaar boer, sê hy word ook gereeld deur misdadigers geteiken. Net verlede maand was Dion Sakoor 'n slagoffer van veediefstal. As opkomende boere by Pescodia, Emerging Farmers Association, ons is klein boere, hierso opkomende klein boere wat swaar kry deur veediefstal. Elke jaar vanaf Oktober regdeur tot Januarie, Februarie word ons grootliks aangetast deur hierdie veediefstal. Ons verloor baie as opkomende boere. 'n Boerevereniging vermoed 'n syndikaat is by veediefstal in die provinsie betrokke. We as SAMTRAC, we have decided to name and shame any member of our organization that's involved in stock theft. But now we have realized that people who are stealing are no longer stealing just because they want to eat meat. Order are placed. Because there's no way a person can steal, say, 15, 20 sheep without this animal going somewhere. Intussen sê die polisie hulle gaan voort om saam met boere te werk om veediefstal deur middel van plaaspatrollies en padblokkades hok te slaan. Ons gaan voort. Inwoners van Nkomazi in Mpumalanga het 'n vreedsame optog tot by die Lebombo grenspos gehou om 'n griefskrif te oorhandig. Hulle beweer dat misdaad, waaronder ontvoerings, moorde, kapings en rooftogte in die gebied toegeneem het.
Die inwoners sê voorts dat ongedokumenteerde immigrante van Mosambiek die grens oorsteek om misdaad te pleeg en dan terug na hulle land toe vlug. Volgens inwoners van Komazi is daar 'n toename in misdadige bedrywighede in die gebied. Hulle wys veral vinger na ongedokumenteerde Mosambiekse burgers en beskuldig ook grensbeamptes van korrupsie. We had people who were kidnapped in this border and they were raped. Those perpetrators, they demanded money from them. The money that they did not have because they were farm workers. We also have a problem here whereby stolen cars are passing here from our residents. So now we are not safe. Gemeenskapsleiers meen voertuie word daagliks na Mosambiek gesmokkel en gevalle van ontvoering styg ook. 3 Suid-Afrikaners is na bewering verlede maand deur Mosambiekse inwoners ontvoer en na 5 dae van marteling vrygelaat. Die inwoners eis beter sekuriteitsmaatreëls. This border is fenceless. The border line that is adjacent to this border is fenceless. We want a reconstruction of a strong fence. Secondly, we want mass lighting around the vicinity of the border gate. There is no light, it's dark, criminals do as they want. Grensowerhede het die memorandum in ontvangs geneem en beloof om dit aan die betrokke rolspelers te oorhandig. We have received it and we acknowledge what was being mentioned. We will go through it. We will also invite them and give them clarity. Inwoners het die Lebombo grensowerhede 30 dae gegee om te reageer. Inwoners van Rodepan in die Noord-Kaap waarsku teen uitgerekte betogings as daar nie aan hulle eise voldoen word nie. Hulle kla oor 'n gebrek aan basiese dienste, waaronder behuising, riolering en toegang tot water. Dit is die tweede betoging van dese maand in die gebied. Dit lei daartoe dat sakeondernemings gesluit word en mense nie by die werk kan kom nie. Spanning loop hoog in hierdie gemeenskap. Want dit genoeg van skelmagtig. Dis nou ons en dis nou eins. Inwoners sê hulle wag al meer as 25 jaar vir huise en is moeg vir belofte na belofte wat nie nagekom word nie. Verlede jaar wat verby is, toe is hulle alreeds gebeloof dat hulle gaan gesurvey word. En die kontrakteur is alreeds hy sal kom voorstel by hulle en alles was al klaar reg. Maar nou ons weet nie wat was die vertraging van die dienste. Hoekom het die kontrakteur nie gekom en om die erwe uit te pen vir die mense nie. Die ander probleme wat ons mense sit is basically kan ons sien die dreinwater hoe dit aan die mense se jare in is, die shuries hoe ons lewe, behuising, die huise, ons is een woord, dis ons punt, ons is een woord, maar ons word divide in 2 in. Inwoners sê kontrakteurs is aan die gemeenskap voorgestel en hulle het 'n mate van optrede verwag. Maar meer as 'n jaar later wag hulle steeds. They will respond to the plight of our people, which they have raised genuine issues with regards to how they are living within the area. We have agreed with the community to say that we will be responding within the 7 days. One of the issues that the communities are raising is the issue of housing development. But as we understand that we as a municipality, we are not building houses, but what we are doing is that we are preparing the land for our people so that land development should be prepared so that we should be able to come and build houses on it. But immediately once we are out of this meeting, we'll be having a meeting with Koksta. Inwoners het gewaarsku dat hulle protesoptrede meer intens sal word as daar nie oor 7 dae aan hulle eise voldoen word nie. Ulrich Hendricks, SABC Nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die premier van Limpopo, Stan Mathabata, het die 3de provinsiale beleggingskonferensie amptelik geopen. Hy sê die provinsie het al die hulpbronne wat nodig is om ekonomiese groei 'n hupstoot te gee. Volgens Mathabata het die beleggingsbeloftes wat by vorige konferensies gemaak is, reeds gehelp om werksgeleenthede te skep en die provinsie te ontwikkel. Die regering in Limpopo fokus daarop om grootskaalse beleggings in sektore soos mynbou, konstruksie en hernubare energie te verseker om die arbeidsmark uit te brei. Meer as 200 miljard rand se beleggingsbeloftes is by die vorige 2 konferensies gemaak.
Die vraag is egter of die belegging se positiewe impak op gemeenskappe het te midde van hoë werkloosheidssyfers en stygende lewenskoste. In the past 2 years, the Limpopo Investment Conference has yielded 209 billion and 34.7 billion pledges. Rand pledges, respectively. Of these, 52.44 billion rands has already been realized, resulting in the creation of 9,429 full-time equivalent jobs and 5,300 construction jobs across all districts in mining, agriculture, agro-processing and tourism. Die BRICS-lidlande, China en Rusland, steun die konferensie. Die Chinese ambassade glo bilaterale betrekkinge tussen die twee lande is op koers. According to Chinese statistics, bilateral trade reached $56.7 billion in 2022, an increase of 23.3% over 2015. Die konferensie hoop om vanjaar beleggingsbeloftes van sowat 30 miljard rand te verseker. Vervolgens 'n opsomming van die dag se markaanwysers. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gewissel. Witmielies kos R3.965 per ton wat R18 minder is. Koring se prys is R16 laer op R6.063 per ton. Sonneblom kos R8.722 per ton, oftewel R28 meer. En die prys van soja is R9.319 wat R123 hoër is. Suid-Afrika se direkteur van rugby, Rassie Erasmus, sê Engeland sal wil wraak neem wanneer hulle die Springbokke Saterdag aand in die halfeindronde van die Wêreldbeker toernooi in Parys, Frankryk pak. Die Bokke het Engeland in die 2019 eindstryd geklop en albei spanne is propvol spelers wat deel was van daardie wedstryd. Engeland lek steeds hulle wonde 4 jaar later, wat 'n motivering sal wees vir Sondag. Engeland was in 2019 die gunsteling, maar dit beteken nie veel in enige wêreldbekerwedstryd nie. Die slag is dit dalk die Bokke wat die gunsteling is as gevolg van hulle hoër posisie op die wêreldranglys. It's just normal. We've played them since the 2019 World Cup. We've played them. I think it was Eddie's last game. We played them, and it's something that will always hurt when you lose a World Cup. When I was a player and we lost the World Cup against Australia, the next couple of games you play against Australia, you always think of, yes, you guys took it away from us, and I guess England will feel like that. You guys took it away from us, and we would like to take it back, and that's the excitement. I'm not saying that in a negative way. I feel that's how professional sport are. You want to rectify problems, you want to make your country proud, you want to make your people proud, you want to make your team proud, and I think that's what the English team will have to be like. They will definitely not come there and say, hey, come and do it again to us. They will definitely fight till the end. Die spelers berei voor vir 'n allemintige fisieke aanslag. Absolutely, and of course that's the case. You can see on their faces 4 years ago the disappointment. I've been part of a squad that's fell out in a semi-final in a World Cup, and it sits with you the rest of your life. There's a lot of things you look back and regret and maybe thought that you could have done differently, and I'm sure they'll come with that mindset this weekend. I think they'll be ruthless. I think they'll take their intensity and physicality to a whole new level. But that being said, we're prepared for that. We're ready for that, and we enjoy that. That's always a part of the game that we love. And if there's going to be beef, there's going to be beef. It's stage rugby, it's 80 minutes, and we've got to just go out and play the game. Die Springbokke gaan hulle span bekend maak na Engeland se span aankondiging. Harry Olivier, SABC Nuus.
Intussen sê die Engelse span, hoewel hy ligtig is vir Suid-Afrika, hy uitsien na Saterdag se stryd. Volgens die Engelse verdedigingsafrigter Kevin Sinfield by die span vertroue uit die moeilike wedstryde op sy toernooi Kerfstok en sy spelers se ondervinding teen die Bokke. Engeland se jong slot Ollie Chesham sê sy ondervinding van wedstryde in Stade de France laat hom uitsien na Saterdag se atmosfeer. To echo what Kev said, massively excited. I think these are the games you want to be a part of, against the biggest teams on the biggest stages and the biggest competitions. And, like you say, they've got some unbelievable players in their pack that bring, an exceptional level of physicality. And it's up to us to go out there at the weekend and compete against that. Tydens sy kwartfinale teen Fiji het Engeland 'n 86% suksesvolle duikslagpersentasie gehandhaaf. Dit was die hoogste van enige span in die kwartfinale. Sinfield meen egter dat sy span verder sal moet verbeter as hy die Springbokke wil troef. I'd like it to be higher. Ches will probably tell you, I want us to keep improving. If we're going to get near South Africa weekend, that number needs to be massively increased. I think we've come up against a team that's probably got the best defence in the world at the minute. In South Africa, they've been together a long time, they're really well drilled. It's an aggressive defence, and we look forward to coming up against them at weekend. Die eerste halfeindstryd tussen Nieu-Seeland en Argentinië is Vrydag aand, ook in Parys. En is hier waar die Afrikaanse redaksie ongelukkig moet groet, sluit weer môre aand om 6:30 by ons aan vir nog nuus in Afrikaans. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand in die oostelike helfte van Suid-Afrika gedeeltelik bewolk en dit is in Limpopo, KwaZulu-Natal en Mpumalanga ook 'n gedeelte van die Oos-Kaap en dan 'n ligte wind langs die Ooskus. Die res van die land sal mooi weer wees, veral hier in die Weste en oor die Noord-Kaap en 'n matige sterk wind langs die Weskus. Nou kyk ons na môre, steeds bewolk hier in die oostelike gedeeltes van Suid-Afrika, sowel as langs die Suidkus en dan oggendmiskolle langs die Ooskus, sowel as die Weskus en dan in die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika waar dit sonnig gaan wees. Nou kyk ons na die temperature, 'n koelerige, matige temperature wat vir Gauteng voorlê. Pretoria 13:29, Vereniging 9:27 en die maksimum vir Carletonville sal ook 27 wees. Warmer in Limpopo 30 vir Musina. Dit is wel bewolk veral in die noordelike helfte van hierdie provinsie, 31 vir Phalaborwa en Burgersfort 15 oornag 29 sal die maksimum môre middag daar wees. In Mpumalanga effens koeler, Ermelo oornag 9 later 24 en Standerton 10 later 25 gedeeltelik bewolk in die grootste gedeelte van die provinsie. KwaZulu-Natal ook koelerig in Durban 24, Pietermaritzburg 13:23 en in Kokstad 8 later 24 gaan die maksimum daar wees. Nou is ons in die Oos-Kaap 'n gedeelte waar dit koelerig sal wees, in Gqeberha 13 later 23, warmer in die noorde, Komani 8 later 27. Dit gaan bewolk wees veral in die suidelike helfte van hierdie provinsie en gedeeltelik bewolk in die noordelike helfte van die Oos-Kaap. En nou kyk ons na 'n warm Wes-Kaap. In die suidelike gedeeltes waar dit wel koeler sal wees, Kaap-Agulhas 21 is die maksimum, maar in die noorde 37 in Klein Willem. Dis die maksimum en Vredendal ook 38. Nou kyk ons na die Noord-Kaap en dit is in Appington 37 grade Celsius, warm oor die hele provinsie, in Sutherland 30 en terug in die binneland, nou in die Vrystaat, effens koeler daar 24 in Ficksburg, Gariepdam oornag 10 later 28 en ook warm in die Noordwes en dis die laaste provinsie, 30 vir Klerksdorp, Taung 17 later 33 en dis al van die Weersentrum. Goeienag.